мусобиқоти наврасон якум ё дуюм ё ки сеюм ҷой гирифтан ин бисёрам зинаи баланд ва мақоми баланд мешавад. тарзи дуруст задани мушро нишон медоданд ки дар намуди ёни дида мешавад. модарон аз фарзандаи худашон фахр мекунанд. хушбахти фарзанди ман хушбахти ман мебошад. این برای من یک افتخار است که دوستی من در مسابقه‌های بیرون از جمهوری برآمد کرده نامبردار دولت است. واگذار چند فرصت و فاصله بازم با شما درود میفرستیم دوستان عزیز مخلصان همیشگی تلویزیون ورزش. این برنامه نوبتی افتخار است و همصحبت و یا مهمان نوبتی برنامه ما یک بانوی بسیار موفق در رشته تایکواندو ETF نادیره ایسایوا است. خب نادیره خوش آمدید. تشکر زیاد برای دعوت کردگیتان. میدونیم که از سن 12 سالگی با مشق و تمرین ها در همین رشته ورزش آغاز کردی. خب در اول ها چگونه بود آغاز و محض برای چی تایکواندو؟ من از خردسالی هم خیلی دختری شوخ بودم. در مکتب خیلی پرقوت بودم. بله همه را میزدم. با هم صنفا شوخی میکردی؟ بله. بعد معلمم یک روز در مادرم گفتن که همین دخترتون رو با یگان رشته ورزش میدادن خیلی خوب میشد. معلمه رهبر صنف بود یعنی؟ بله رهبر صنف بود. بعد در همین نمود ورزش دودر خوردی هم مشق میکرد. بعد دودرم رو دیدم هم خیلی حواس مشق پیدا کردم که در همین نمود ورزش مشق کنم. نادیره ایسایوا 28 июли соли 1994 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе дида ба дунё кушодааст. дорандаи камарбанди сиёҳ Дани Ду, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, қаҳрамони бисёркаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон, серах қаҳрамони Осиё дар риштаи теквандои ТФ, барандаи нишонҳои нуқраву биринҷии чемпионати ҷаҳон ва ҷоми ҷаҳон солҳои 2011, 2012, 13, 14, 15, 16 ва 2017 оид ба теквандо, кикбоксинг ва каяк, хатм кардаи донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон. гулнора исоева модари нодира ба вақти мусоҳиба иқрор омад ки ҷигаргӯшаашро ҳанӯз дар уғоте ки мактабхон буду хурдоваву майдахелак мушоҳида намудаву дарк мекард ки як кӯдаки беқарору пурҷӯшу хуруш аст ва ин хислату рафтору дар вуҷуди як навраси шуху чолок яке аз мударрисони тадрисгоҳ низ ҳис карда буд. нодираҷон аз хурдсолиаш бисёр духтараки чақум буд. ҳамин мисли бачаҳо ҳамин духтараки шӯх буд дар мактаб. баъд муаллимааш як бор ба ман гап задан ки ҳамин нодираҷонро ба ягон варзиш монем ки дар онҷо ҳамин ғайраташро дар ҳамонҷа сарф кунад. баъди ин воқеа нодираро модараш бо ризояти аҳли оилаву авлод ба вижа қиблагоҳу момаи падариаш ба риштаи тейквандо бурданду назди яке аз мураббиёни кордону соҳибтаҷрибаи ҳамин касбу кор муҳаммадҷон тоҷибоев гузоштанд то аз ӯ розу ниёзу шеваю шигирд ва дову бандҳои тейквандоро омӯзад. баъд ҳамин тейквандо додараш машқ мекард. додараки хурдакаш
همون تکواندو در نزد خونم و پیش خونه نزدیک است. هم تکواندو، فدراسیون تکواندو بردیم، همونجا موندیم. نادیره با مربیش محمد جان تجربه سپردیم. در همون تالار مشق میکرد. سخن معلمه یعنی که رهبر صنفت سبب شد که تو به رشته تکواندو اومدی. یعنی که مادرت زید نبود، پدر هم زید نبود؟ نه زید نبود. اونها زود راضی شدن؟ بله، اون فکر کردن که من برای خودم میروم. باوری نداشتن که من اینقدر به درجه بالا میرسم. یعنی برای مسابقه باور نداشتن؟ بله. کی تو رو اولین بار از دستت گرفته با تالار تکواندو بر نزد کی بر؟ مادرم بردن به تالار ورزش. مربی من، یکم مربی من بود محمد جان تجربایف که ما رو دستگیری کلان کردن، ما رو به پیش بردن، به این قلو من رسیدم. محمد جان تاجبایف در این خصوص ابراز عقیده نمود. خواهشی آموختن ورزش، خواهشی مشق کردن. یک دختر چقم بودگیش من دیدم از اول، از روی همین با حرکت کردیم که با لیاقت بودگیش فهمیدیم، حرکت کردیم که تیزتر یک چیز یاد تیم آموزونیم. هم خیلی سرشوی ورزشش هم خیلی بود. محمد جان تاجبایف در فدراسیون تکواندو یکی از مربی‌های بسیار سابقه دار است و همچنین در این برابر دلیر تورایف، ارونا فرقت، مرسید یحیی‌یف با دستگیری آنها ما به این نتیجه بلند رسیدیم. کدومی از این 4 مربی برای تو زحمت سنگین کشیده است؟ همشون برابر؟ بله، همشون خیلی دستگیری نصب کردن با من. از کدوم جهت در اول ها تو شاید تکواندو رو نمیفهمیدی، صرفم نمیرفتی چون که اولین بار میرفتی؟ مشکلی ها بودن البته؟ بله، در همه چیز مشکل هست. در این چه مشکل بود؟ پرتفتن نمیخوست؟ نه، با پیش فقط با پیش. мусаллама исоева зани рӯзгордидаву сернабираву серабираву сербачу кач буда имрӯз дар давлати фарзандонаш даврони пирӣ меронад. миёни дигар набираҳояш бештар дилпазиру дилқарин нодираро хондааст. ба гӯе ки нодира барои ҳолпурсиву хабаргирии момаи меҳрубону нозбардораш меравад, ин дидор бо оғӯши гарму ҷаҳони муҳаббату меҳру ихлос сурат мегирад. хулаи мусаллама дафтари хотираҳояшро аз бобати бачагиҳои нодира саҳифагардонӣ намуда чида чидаву дона дона ва тор тору хуша хуша хушмазза ҳикоя кард. аввалаш ба ростига қадар розӣ набудем, барои он ки ин духтар бача бошад гапи дигар, мард бошад дигар гап, духтар қадар ин касби вай набуд. он вақтое ки нодира рафт ин касба интихоб кард, ман розӣ набудам, барои он ки ин ҳам ёш буд, олӣ ҳам ин касби занҳо набуд, касби мардҳо буд. нозуки ёш бисёр буд ин чиза. албатта гоҳ вақта вай мекардем, шатта мехӯрд, гап мезад, ҳар кас мезад, бозӣ мекардан, мезад. барои ҳамон мегуфтем ки накун ҳамин кора ту.
нодираро дар ҳалқаи дӯстону ҳампешаҳову дугонаҳо бас қадру манзалате будааст воло ки ҳеҷ натавон бо риштаи сухан тасвираш кард ва ҳамин қаробати танготангу зичу наздик ӯро бо бонӯи шоҳратёру варзишгари саршиноси дигари кишвар мавзуна чориева будааст ки эшон хеле бармаҳал дугонаи ҷониянду миёни онҳо муҳаббату садоқату самимият ҳукмрони мутлақ. мавзуна балки ин дӯстию рафоқатро ба оилаҳошон ҳам рабт медиҳад. пеш аз ҳама нодира барои ман ҳамчун як ховар аст. ман то ин рӯз нагуфтам ки вай дугонаи ман аст, ба ман як одами наздики ман мебошад ва рафту омади мо хело наздик аст. чандин соло мешавад ки мон дар як оила ин касо бо мо рафту омад дорад, аз мо рафту омад дорад. пеш аз ҳама ин кас хислати беҳтарин дорад, хислати варзишгарӣ дорад, хислате ки дар ҳар як варзишгари беҳтарин бояд дида шавад. дар нодира дида мешавад ки аз ҷиҳати на танҳо ин варзишгар аст, зан аст, имрӯз ки духтар аст ки тоҷикистон, ман бовар дорам ҳама тоҷикистони касро мешиносад. дар ин радифу ростову бадин мантиқу муҳтаво мушобеҳ миҷугона самадова ҳам ба сифати яке аз варзишгардухтарони муваффақи кишвар дониста гардида риштаи дӯстиву қаробати ҷоноҷони ӯву нодира хеле бармаҳал ба тову тобиши тобандаи тавоноӣ тамом расида ки ҳеҷ ногуфтанӣ ва барои ҳам ончунон азизанду қарин ки ба масал дугонаи дилу ҷонӣ. шиносоии ман бо нодира исаева дар риштаи варзиши теквандои ТФ шурӯъ шуд ки ман вақте ки бар ин зали теквандои ТФ омадам, аз ҳаман духтари ҷасуртар ки дар тамринҳо хеле кӯшишу зиёд мекардак, бо ҳамроҳии дӯстонамон бо тамошо, бо сайру гашт мо машғул мешавем. бовари он қадар надоштем, гуфтем акон қувваи худашро ҳамуҷа сарф кунад, вақташро дар бекор дар кӯчо нагузаронад, дар толор машқ кунад барои саломатии худаш, ки машқ мекард солҳо, баъд натиҷаҳояшро нишон медод, дар мусобиқаҳои шаҳр, мусобиқаҳои республика баромад кард, ҷои аввалро ишғол кард. мураббияш бисёр аз ин миннатдор аст ки ҳамин хел талаба шогирд ба воя расонд. баъд инро ба дастаи якачин гирифтанд, баъд мусобиқаҳои берун аз шаҳр байналмилалии осиё баромад карда бисёр дастовардҳоя ба даст овард. нодираи шифтаю шайдову шавқманди варзиш ба гӯе ки ба толори тамрин баҳри машқу таҷрибаандозӣ мерафт, пайваста барои рушду ривоҷу сайқали ҳунару маҳораташ дар ин самту сӯ заҳмат мекашиду арақ мерехту сидқану самимӣ талошварзи пайраҳаи паймудааш буд ва бо ҳамин шеваю тартиб оҳиставу ба тадриҷ бо дастгириву маслиҳату машварати мураббиёнаш андари майдон мешуду дар сабқатҳо нерӯсанҷӣ мекард. мусобиқаҳо гумонам ки баъди як соли тамринҳо оғоз шуданд ё ки баъди чанд фурсат? баъд аз ки 2 сол ки ман дар инҷа дар чемпионатҳои шаҳрӣ, дар чемпионатҳои республика худамро нақс нишон додам, баъд маро бар дастаи якачини теквандо қабул карданд. баъд аз он ман дар мусобиқаҳои берун аз кишвар баромад кардам, ҷои сазовор, ҷои аввал шудам. якум мусобиқаи ман ки берун аз кишвар буд, дар қазоқистон шаҳри алмато гузашта буд. дар он ҷо ман 3 медали тилло ба даст овардам. барои дӯсти худам, барои ховари худам фахр мекунам ки ин чунун духтар аст. пеш аз ҳама зебогии вайро ва суханронии вайро, чӣ хел ки вай рафтор мекунад ҳамчун як варзишгар, ҳамчун як зан, ман бовар дорам ба ин бояд мо фахр кунем. баъди убури фурсату фосилаҳои на камтар аз 2 сол нодира дар теквандо чӣ ки ба риштаи кикбоксинг низ мароқу майл моил карда
аз ҳамон даврон дар мусобиқаҳои шаҳри душанбе ҳамвора ширкат варзидан меёрист ки ту гуфтӣ ин омилҳо роҳу равишу равияи кори ӯро кушода карданд. дар теквондо барои духтарон махсус барои онҳое ки чеҳраи зебо доранд мисли ту ва дар зиндагӣ ҳар нафар ба онҳо бо ҳасрат бо як муҳаббат менигарад, дар теквондо машқ кардан умуман дар сару рӯлат хӯрдан мушкил нест? чӣ гуна шумо қабул мекунад? мушкил ҳай боз мегузарад. буд ҳамин лаҳзаҳое ки сару рӯ кабути сурх шуд? буд дар намуди кикбоксинг ман баромад кардам дар чемпионати ҷаҳон. буд ки ман лат хӯрдам, инро нигоҳ накардам, ман то охира рақобат давом додам. хуб ҳамун ҷароҳат ё ки ҳамун сару рӯе ки мушт лагат мехӯрӣ ин зуд мегузарад ё ки дар чанд фурсат бо тариқи ҳамун ороиш косметика ба қавле мепӯшонӣ? не намепӯшонам. худаш оста мегузарад. соли 2010 давлати қазоқистон буд чемпионати осиё оид ба теквондои ТФ. мусобиқаи мазкур ба далелу дастаки бори нахусти ширкати нодира берун аз кишвар хотирмону хуш буд ва ба низ қаҳрамони қиссаи мо аз сабқат бо дастовези арзанда ба ватан бозгашт, яъне 3 нишони тилло. дар аввалин рақобате ки берун аз кишвар рафтӣ таҷриба кам буд, ҳарифони хориҷиро надида будӣ. киҳо буданд рақибони ту? дар унҷа намояндаҳои кадом давлат? қазоқистон, ӯзбекистон, тоҷикистон, бисёр давлатҳои осиё буданд. осиё. бале. аз 17 давлат зиёд буд. ту бо киҳо рақобат кард? ман бо қазоқистон, намояндаи қазоқистон. бале, ҷапон, бисёр буданд рақобат. дар онҷо баромад карданд, натиҷаи хуб ба даст овард, 3 медали тилло овард. бисёр мо хурсанд шудем, мураббияш хурсанд аз Нодира. баъд аз он дар ҳамун сол ба мусобиқаи ҷаҳон тайёрӣ дидан. мусобиқаи ҷаҳон дар Минск гузашта буд. вақте ки ина фирсондем ҳамомон гира кардем. ин чӣ хел мерад якум маротиба ёш чӣ хел мерад ин духтар насне раҳои дурба чӣ хел киё гедем во мехӯрад ки мезананд мена чӣ кор мекунанд. боз ҳам соли 2010 шаҳри Мински, Беларусия, чемпионати ҷаҳон. Нодира бо домани умеду ҷаҳони орзу ва боварӣ ба ҳунару истеъдоду қувваву тавоноияш ба ин сабқати бузург рахти сафар баст. ватани теквондо ки кишвари ҷопон асту беҳтарин варзишмандони ин ришта ҳам аз ҳамин кишвар мерӯянд, аммо дар аввалин рақобатҳо варзишкар духтари тавонои тоҷик Нодира Исоева рақиби ҷопониашро сарафкандаву аз маърака ба дар намуд. бо ҳамин тариқ ҳама ҳамтоёну ҳамовардонашро то гуфтӣ якояку саросар мувоҷиҳи шикаст сохт ки ба ҷуз ҳарифи даври финалияш намояндаи Россия. ҳама гап ҳам сари рақобатҳои даври ниҳоӣ мерафт.
خب نادیره اگر رو بیاریم با چمپیونات های جهان، تو بارها در چمپیونات جهان شرکت ورزیده و مقام های افتخاری به دست آورده ای. خصوصا اگر سال 2010 بلاروس رو به خاطر بیاریم، مدال نقره برای چی مدال نقره؟ برای اینکه من در این مسابقه کمتر آسیب دیدم، برای من مشکل بود که برآمدی خیلی مشکلم بود. نه که من در این مسابقه یک از سخت‌ترین رقیبم از کره بود که همین تکواندو از کره برآمده است. مال اونها است؟ بله. من همون رقیبم رو بریدم، غالب گردیدم و مربیان من الکای خرسند شدن که من این رو بریدم در یکم. رقیب اولت بود یعنی؟ بله، رقیب اولم بود و یا خیلی شاد شدن که من بریدم. برای ویها من الکای قهرمان جهان بودم. بله. بعد که کمتر آسیب دیدم برای من مشکل تر بود. یعنی تو در دور اول رقیب اول که از کره بود بریدی؟ بریدم. الکای آسیب دیدم. بعد در فینال بودی؟ بعد از فینال کمتر آسیب کجا بود در فینال؟ در فینال روسیه بود. پیش از این من از اوکراین، چخ، چند دولت دیگر رو شکست داد. بله. اگر که ورزشگر در رقابتش یک جراحت که گرفت و یا نیم فینال باشد یا و اولین رقابتش باشد یا که رقابت فینالی که باشد، او ورزشگر همون پلان مربی کشیدگی پلان با ممکن و اطاعت کردن نتونه، چون که این ضربه هر خیل میشد. نادیره هم در فینال یک تراوما داشت، یک آسیب داشت. از روی همین نقشه که برای نادیره کشیده بودیم برای فینال، او نتوانست اجرا کردن. برای وی در فینال مغلوب شد و جای دویم اشغال کرده بود. اگر که در فینال جراحت نمی‌برداشتی؟ بله، من فکر میکنم که جراحت نمیدم، من جای سزاوار جای اول میشدم. عنوان قهرمانی رو به دست می‌آوردی. افسوس زیق نشدی، گریه نکردی؟ زیق شدم. فکر میکنم که حالا همش از پیش هست. و همین هم نگاه نکرده بسیار مربی هاش از این خرسند هستند که همه خیلی شاگرد به وایه رسوندن. соли 2017 шаҳри ашқободи туркманистон макони баргузории чемпионати осиё оид ба таеквондо ИТФ интихоб гардида буд. дар ин сабқати муҳташами фароқуравӣ дар феҳристи таеквондочиёни кишвари мо исми Нодира Исоева ҳам шомил буду ба бахти буланду насибаи рӯзияш шомили шаҳри мазкур баҳри ширкат дар ин чорабинӣ шуд.
میگم که برآمدی من در شهر اشخاباد گذشته بود با نمودی کیک باکسینگ که من برآمد کردم. در اونجا سزاوار جای اول شدم. در چمپیونات آسیا؟ بله، با نمودی سال 2017. 2017 بله، در ترکمنستان. بله، در اونجا من خیلی تجربه سخت گرفتم. تجربه بیشتر شد یعنی؟ بله، تجربه. با موردی اگر همین مسابقه آخرین تو که در اشخاباد ترکمنستان برگزار شد کمترک صحبت کنیم. راحت چگونه به دست اومد و این آخرین مسابقه که بود کیها بودن اونجا حریفان و کی تو رو همراهی میکرد؟ غلبه رو انتظار بودی اونی؟ غلبه رو انتظار بودم. من با خودم خیلی باوری سخت داشتم که من در این چمپیونات جای یکم رو میگیرم. من همه قوتم رو به این مسابقه دادم. خیال میکنم که تجربه خوب نشان دادم. در این چمپیونات برآمدم تمام نشده من با امتیاز بلند بریدم. کی بود نماینده کجا بود رقیبی آخرین؟ رقیب من از ترکمنستان بود، ایندیا، قرغیزستان. بله، بسیار رقابای سخت بود. فکر میکنم از کدام جهت اونو تجربه زیاد دارن در مسابقه زیاد اشتراک کردن یا که قد بلند بودن؟ از من وزن او از من خیلی بلند بود. من در اونجا 49 کیلو بودم، در مابین 55 کیلو برآمد کردم. یعنی در تکواندو یک فاصله وزن ها هست که تا 10 کیلوگرم تا فرق میکنه. بله بله. و این برای ورزشگر برای پیروز شدن مانع ایجاد نمیکنه چون از وزن تو از اونها خیلی میکند. برای من خیلی نختر بود که من خودم رو خیلی سبک حس میکردم برای که وزن من کمتر فرق میکرد. من کمتر سبکتر بودم برای همه که ویا هم خیلی وزبین هست. بله، حقیقتا مشتهای آنها وزبین هست. بله. کیک بوکسینگ 7 برنامه دارد. 3 نمودی رقابت در رینگ می شود، 4 نمودی رقابت در تاتامی می شود. نادره در دو نمودی رقابت از روی کیک بوکسینگ از روی لایت کانتاکت و کیک لایت اشتراک نموده بود. این دستاورد برای ما یکی از بهترین دستاوردهای نادره حساب میشه. نه گاه بچه اومدن چشمشون کبود، دستشون گیپس کردگی هر خیلی. نه این هر چه خدا بشکر صحت سلامت اومد. همین خیلی برای همین خیلی گفتیم مایلش با خرسند کردیم، با اجازت دادیم گفتیم خیلی مایلش کن رو اشتراک کن با همین مایوبا. من تا حاضر اشتراک کرده است. وقتی که من یکم بار نادره را دیدم من باور نکردم یک کس ورزشکار است. بسیار وقت شوخی میکنم و تا حال شوخی میکنم که تو با ورزشکار مانند نیستی، ولیکن ورزش باید در موسکول و در تنه زیبایی ورزشی نباشد. ورزش به مثل یک علمی است که وی رو باید پیش از رقیب خود صدها بار باید بدانی کدام ضربه میزند و از کدام ضربه باید ما گریزه کنیم یا ما این کس رو شکستیم. برای همین زیبایی زن رو این کس گم نکرده است از جهت ورزش خودش. آینده چی نقشه و نیت ها است در پیش؟ در پیش ما مسابقه تیاری دیده ایستادیم. این حال با مسابقه اوید با نمودی کیک باکسینگ که در قرغیزستان میگذارد، در آنجا ما تیاری دیده ایستادیم. چمپیونات آسیای نوبتی که اوید با کیک باکسینگ می شود در شهر استکولی جمهوری قرغیزستان تیار کردیم. این یکمین و نقشه ما است امسال برای نادره. دیگر نقشه من حالی هست در پیش چمپیونات جهانی تکواندو در بین کلانسولا است. این با نقشه داریم با نادره قطعی. مثل تو یک دختر پریچهره، یک دختر زیبا رو کسی با قول تگی چشم نکرده و خواستگاری نامده است، یکی خواستگارها خیلی زیادن رد میکنند. خواستگارها زیادن اما فکر میکنیم اول باید شهرت ورزشی، بله، با قول کریره. بله. خواستگارا خیلی زیادن.
нодираҷонро фаҳмида дониста ки ин варзишгар ҳаст, ба хона хеле хостгор бисёр мебиёянд. ба ҳамин нигоҳ накарда нодираҷон ки ҳоло ба мусобиқаҳои берун аз кишвар тайёрӣ мебинад, ҳоле ба хостгоро ҷавобашро надода истодаем. саломат бошӣ. ташаккури зиёд ки суҳбати моро пазируфтӣ ва имрӯз омадӣ ба барнома ширкат кардӣ. дар оянда барои ту бахту иқбол, парвози баланди иҷодӣ дар ҳамин риштаи варзиш дар ҳамин ҷо даро таманно дорем ва дӯстони азизу арҷуманд, ин поёни барномаи навбатии ифтихор аст ва ҳамсуҳбати мо буданд Нодира Исоева, яке аз бонувони бисёр муваффақ дар риштаи теквондо. то дидорҳои дигар худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.